मैडम कुआड जाइए खरार स्कूल जाइए स्कूल जाइए पाठ पढ़ी जाइए ना पाठ पढ़ी आइली आ जॉब ऑर्डर कौन तमर आस्ला ओ मम्मी जे बरसी बड़ी ठंडा पानी दियो गरम पानी को ना ठंडा ना ठंडा पानी कौन देखिए आसीना एरा कौन नहीं जाइछो देखो ना कौन आनी छी ना को ऑर्डर करथिल ना मागी नहीं गेलो गुड मागणा के तो ऑर्डर करथिल देख पर केतो चैनल अति कम रे घर फ्री रो देखियो फ्री रो एटा कोन कोन मु खुली के देखियो एटा सपेता खाइ छ ना खाइन तो फ्रेंड देखि पाथुए हमर मैडम कोन सो नै जाई छनी खरार जो खरा कि आपण माने ऑर्डर करंतु खोजो खरा ऑर्डर करी कि नै के आइला चैप्टर ऑर्डर करतला आसी देख जाई छी सेति पे जाइथिले मु कोनी कोन पाई जाउ जंदा किछ कहलन जाइथिले आ चले ना से बच्चे पढ़ हम स्कूल जाई हो ए कोन करछ तुम सु आने जाओ खाइबे आ के आनी लगने संग संग खाइबो तमे भात थाली खाइ के उठिला आउ खाइ केते मोटा हलने आउरी खाइयो मोटा होत नहीं खाउ तो मोटा होबे खाइबे तो देखि परती खाली खाउची कि ना खाइ की उठिला फोन कि ना खाउची देखो तो मते एटा कंचा अछि बा से कंचा था मु टेस्ट करी ए कंचा खान दिनी मु खाइ के देखि ये कदली खाइयो ताको ये जो कंचा अछि ये जो कंचा खांती पाची नहीं तो ठकी देई छी कदली खाइ तो ठकी देई छी ठकी नहीं कम पैसा रे कम पैसा तो फ्री रो देखियो अन्य 100 टका रे टेकले चले ना अनेस तो सो पुला पानी पिजे खाइ दो तो खाइबो मु खाइबे नै तुम खाओ काल एबे एबे भात खाइ के उठिले एबे खाउ जा जो कौन सब पकी कुआडे गलो कौन करू छ कौन ड्रेस सफा करबी कौन घर छाड़ी जाउ छ ना कौन तमे जदी विदा कर दम सेठी सेठी खाइ की जो सेठी पकई के आइछ से उठे हके केतला सफा करियो तमे उठे दो मु उठे सेठी जल्दी जाई सफा कर आ मु से सफा करबी ओ तमे नहीं उठे दो तमे खाइ जा मु खाइन तमे खाउतले तमे सफा कर खाइ के ठी पकई की जाई के लुगा सफा करछि तू तो कथा बोली काम करो छ मते खाली गोटे काम सरे गोटे काम करियो एठी पकई की सब जाई के लुगा धोले एई बके चुपा खाइ दो चुपा कौन पैसा देनी गई खाया छी हे भगवान ए छेड़ी ना कौन जा भाबो छेड़ी गले कि चुपा पैसा दे के चुपा कोन पैसा दे कोन है हां सैया ता सारा फ्री है तो खाइ ता ग्राइंडिंग करी पी दो ना चटनी बने टेस्टी लागे जान खाइ छ तबे ना मु खाइनी जीवन के खाइ छ खाइ कंचा कदली आ पातला कदली चटनी बने केते टेस्ट कुआड चलो सफा करिवे काम तो करे करे मते एमिति करला ना आ सफा करबी मोटा कमेबी मोर लुगा नहीं जा सफा करी ए पडिला पा मो गेंजी तमे कोन खच सेट नै गेस पिला बहुत काम करी भलो सफा करे तो सेति सफा करियो आज छुट्टी अछि कोन करे भल से सफा करो पानी टिके खोली दियो गां बोली तम एइडे हमर पो अछि दी तरह खाइलानी और पानी टेकी बारना तमु तो साइड में कहछि तमने खोली दो बोली मम्मी ओ साइड मते पूजा ताकर कौन बाड़ी रो कौन लगे परिवा चाष कर बेंगलोर रे परिवा चाष कर
ଗଛ ଲଗେଇଛି ମୋ ଟମାଟୋ ଫଳିଲାଣି ଦେଖୁନ ଦେଖ ଟମାଟୋ ହେଲାଣି ଟମାଟୋ ଫଳିଲାଣି ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ପୁଇ ଶାଗ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ହିଁ ପାଣି ଦେବି ପୁଇ ଗଛ? ସମସ୍ତେ ଖାଇବ ନେଇକି ବିକିଦେବ ଟମାଟୋ ହଉ ଦେଖ ବିକ୍ରି କରିବି ତମେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଥିଲ ଆଉ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ଗଛ ଆଉ କିଏ ପାଣି ଦେବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିକି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛ ଏଠି ଖାଇଛି ଆଉ ଝଡ଼ିବ କି ଦୁଇଟା କଦଳୀ ଖାଇଲି ତାପରେ ତାକୁ ଖାଇଲି ଏକୁ ଖାଇଲି ଭାତ ଖାଇଲି ସବୁ ଅଧିକା ଖାଇଛ ଅଧିକା କାମ କରିବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ କାମ ସାରିଦିଅ ଆଉ ଥରେ ଖାଇଦେବ କାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିବ ନା କ'ଣ ହଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବ ରାତି କ'ଣ କରିବ ଆଉ ମୁଁ କାଲି କିଛି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେବ ନା କ'ଣ ସେଇଟା କରିଦେବ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବ ଆଉ କ'ଣ ମୋ ଗାଁରେ କେହି ପଖାଳ ଖାଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇବି ନା ତମ ଗାଁରେ ସବୁ ଗରମ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋ କମ୍ବଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖୁଛ ନା ମୁଁ ଗଛ ଲଗେଇଛି ଯେଉଁ କଳମ ଶାଗ କେଉଁଠି କଳମ ଶାଗ ଏପଟେ କଳମ ଶାଗ ଲଗେଇଛି ଓହୋ କଳମ ଶାଗ ଏଠି ବସିକି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଭଲସେ ସଫା କରିବ କପଡ଼ା ଯେମିତି ମଇଳା ରହିବନି ଭଲସେ ସଫା କରିବ ଲୁଗାରେ ଗୋଟେ ଖାଇତେ ଗଣ୍ଡେ ଦେଉଛ ବୋଲି କେତେ କଥା କରୁଛ ତମ ଜାଗା ସଫା କରିବ ଯା କରିବନି ନା ସବୁବେଳେ ଖାଲି କାମ 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 ଆଉ ମଣିଷ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବ ଶାନ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁନି ରେଷ୍ଟ କଲେ ମଣିଷ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ କରିବ ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ 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 ରୋଷେଇବାସ ସାର ଏଟା ଦେଖ ସେଟା ଦେଖ ଲୁଗା ସଫା କର ଘର ପୋଛୁ ସବୁ କାମ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ସଫା କରିକି ଆସିବ ମୁଁ ଏଠି ଲୁଗା ସଫା କରୁଛି ତମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିଛ ମୁଁ ସେଇଟା ରସ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମକୁ ଏଇଠି ଅଛି ବଲ୍ ଏଇଟା ବି ସଫା କରିଦେଇକି ଆସିବ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ସଫା କରିକି ଆସିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଜାଣିଥିଲେ ମୋ ମମି କହିଥାନ୍ତି ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବାହାଘର କର ଏତେ କାମ କରିବା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ଧନ ବେଲୁ ସୁନା କିଛି କରେଇଦେବିନି ସବୁ କରେ ମତେ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଆଣିକି କାହିଁକି ଭୟ ଆଉ କ'ଣ ବାହା ହେଇଥିଲ କ'ଣ ଲୁଗା ସଫା କରିବ ଦୁଃଖ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କହିଲେ କ'ଣ ଲୁଗା ସଫା କରିକି ଆସିବ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବ ନା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ତାଙ୍କର ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଯାଉଛି ଟିକେ ଶୋଇବି ନିଦ ଆସିଲାଣି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଶୋଇବି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କୁ ସଫା କରିକି ଆସିବେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ ସଫାସଫି କରିକି ଯାଉଛି ଏବେ ଶୋଇବା ରାତି ପାଇଁ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେବ ଜଲ୍ଦି ଆସି କରିଦେବ ମୁଁ ଶୋଉଛି ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି ତମେ ଖାଇବ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଆଣିକି ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିବା ଆଉ ଯିବି ଲୁଗା ସଫା କରି ଧୀରେ ଶୋଇବି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବି କି ତମେ ମୁଁ କରିବି ମୁଁ ତ ଶୋଇବି ଆଗରେ ଯାଉ ମୁଁ ପାଣି ପାଣିଢାଳିଆ ପୁଛି ପାଚିକି ପୁଣି ଶୋଇବି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲିଲେ ଶୋଇବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର।